जदि आपण भी सीएम किसान टंका पाउथिले किंतु फ्रेंड्स यही जो एप्रिल 20 तारीख दिन आपन जो सीएम किसान टंका आसी 2000 लेखाएं सही किस्ती आपण पाई नाहंती किंबा ता आगरु मध्य आपण सीएम किसान टंका पाई नाहंती एवं आपण टंकाटी कटि जाइथिबो तेबे फ्रेंड्स माने यही 5 स्टेप मु आज आपण माने कहबी जदि ए 5 स्टेप को आपण जदि फॉलो करिवे तेबे आपण टंका पुनि थोरे आपण माने पाई पारिबे एवं 2000 ने आपण 4000 टंका मध्य पाई पारिबे। तो केमिति स्टेप रही कौन फ्रेंड्स आसतु आम वीडियो लास्ट तक बन रहतु तेबे जे आपण माने स्टेप को फॉलो कले आपण मानक टंका पुनि थोरे आपण माने सीएम किसान पाई पारिबे। तो चलନ୍ତୁ फ्रेंड्स प्रथमे आपण स्टेप 1 पाई कथा हेबा। तो फ्रेंड्स मैं देखो स्टेप 1 रे जोटा रही कि टाटस। तो फ्रेंड्स मैं देखो टाटस कहले सीएम किसान टाटस को बुझाए। तो देखो फ्रेंड्स मैंने प्रथमे आपण जदि सीएम किसान टंका पाउछंती ना तो प्रथम स्टेप रे आपण कोन करबे ना आपण टाटस टी को चेक करी नेबे। तो केमिति टाटस को चेक करबे आसंतु मु आपण मानको कहि देउछि। देखो फ्रेंड्स मैंने यह हूँ सीएम किसान तार ऑफिशियल पेज किसी एमती आप शो कर यार लिंक आम डिस्क्रिप्शन में देचु। तो देखो फ्रेंड्स सीएम किसान जो मेन वेबसाइट को आसला देखो जो चेक स्टाटस सीजन तार ऊपर आप क्लिक करेंगे। तार ऊपर क्लिक कला फ्रेंड्स ये आपको आधार नंबर टोकन नंबर देवाक पड़ो। तो आम आधार नंबर अच्छे आम पाखे तो आधार नंबर को देदेवा। आधार नंबर दे सारा पर फ्रेंड्स देखो जो कैप्चाटी अच्छे देन कैप्चा को आम देवा। देखो फ्रेंड्स आम कैप्चा को फिल करदेलु और जो तले देन शो अच्छी देन तार ऊपर आम क्लिक कर देवा। तो देखो फ्रेंड्स यह हूँ आम सीएम किसान टाटस। तो आम देखो प्रथम आप देखने कि जो 1 2 3 4 5 6 ये 6टी स्टेप आपन कंप्लीट अच्छे कि ना। जदि आपण मानक ही 6टी स्टेप कंप्लीट थी तेबे आपण मानक सीएम किसान टी ठीक थी। तो ये आपण डिटेल्स देखिपारे आपण बाहरी जब जो व्यू पेमेंट डिटेल्स तार ऊपर आप क्लिक कलापर ये आप देखिपारे कि आप केते किस्ती टंका मध्य पेछंती क्यों बैंक को टंका जाइए ये आप देखिपारे। तो मुझे लेटेस्ट देखी दूसरी आपण जोटा कि देखो आपण देखी दूँ 20 एप्रिल 2026। तो आम टंकाटी सक्सेसफुली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आम टंकाटी आसी जाइए। तो आपण मैंने भी स्टेप को फ्लो करेंगे तेज आपण टंका भी आसी जीव यह मोर गारंटी। तो फ्रेंड्स मैंने देखो प्रथम आप स्टेप को देखी ने आप जानले कि जो 6टी स्टेप जदि आपन कंप्लीट थी तेबे जे आपण मानक सीएम किसान ठीक अच्छे बोले आपण जानी पारे। तो फ्रेंड्स 2 नंबर स्टेप ऊपर आम कथा 2 नंबर हूँ सीएम किसान लिस्ट। आपण मानक सीएम किसान जदि आपण नाम लिस्ट थी कि ना प्रथम आप चेक कर नियंतु। तो आसतु केमती चेक करेंगे मुझे कही दूसरी। सीएम किसान लिस्ट उपर क्लिक आपण मानको विजिट करबा पड़ो सीएम किसान जो ऑफिशियल पेज उपर। देखो फ्रेंड्स मुझे आगर मत कही जो बेनिफिशियरी लिस्ट अच्छी तार ऊपर आप क्लिक करदेवे और पीएम सीएम अच्छे। तो आप सीएम किसान पर क्लिक करने सीएम किसान ऊपर क्लिक कला फ्रेंड्स ये आप डिस्ट्रिक्ट को आप फिल कर ने। तो मुझे डिस्ट्रिक्ट देदेली आम ब्लॉक देदेवी। ब्लॉक दे सारा फ्रेंड्स आप जो जीपी थी जीपी देदेवे और जो व्यू पर अच्छे व्यू पर क्लिक करने और आप जीपी रो आप ना देखेदेव स्मॉल फार्मर एंड मार्जिनाल फार्मर एंड आपण जो भूमिहीन। तो आम ये स्मॉल फार्मर अच्छे देन स्मॉल फार्मर क्लिक करदेवा। तो ये आम लिस्ट डाउनलोड हो। तो देखो फ्रेंड्स आपन को लिस्ट आपन नाम अच्छी कि आप प्रथम आप चेक कर नियंतु। जदि आपन सीएम किसान लिस्ट नाम थी तेबे मध्य आपण टंका पाई पारिबे। जदि आपन नाम कटि जाइथिबो तेबे आपण मान टंका पाई पारिबे नाही। यह हूँ फ्रेंड्स 2 नंबर एवं 3 नंबर को आम चलतु जीवा। एवं फ्रेंड्स मैं देखो 3 नंबर ऑप्शन रे कौन अच्छी ना फ्रेंड्स 3 नंबर ऑप्शन अच्छे आपण लैंड शेडिंग। जदि आपण लैंड शेडिंग ठीक नथिबो तेबे आपण सीएम किसान पाइबार चांसेस मिलिबो नाही। तो फ्रेंड्स मैं देखो लैंड शेडिंग केमिति करा जाए। तो फ्रेंड्स मैंने आगु मत वीडियो कर देछि कि आपण माने केमिति कृषक ओडिशा द्वारा आपण माने लैंड शेडिंग टी करि पारिबे एवं लैंड शेडिंग मुख्य उद्देश्य कौन देखो फ्रेंड्स मुझे कहले होछि जदि लैंड शेडिंग आपण करेंगे नहीं तेबे सरकार जानि पारबे कि नहीं एही जमी रे किबा एही पटारे आपण माने चाष करूछंती एवं सही अनुसार आपण मानकु चाष करबा पई आपण मानकु सीएम किसान बा पीएम किसान टंका सरकार जोगाई दोछंती। तो फ्रेंड्स माने जदि आपण लैंड शेडिंग करेंगे नहीं तेबे मध्य आपण मानक जो सीएम किसान टंका बा पीएम किसान टंका आपण पाई पारिबे नाही। तो लैंड शेडिंग केमिति करबा आसतु मु टिके कहि दोछि। लैंड शेडिंग पाई फ्रेंड्स माने पळे आसीबे कृषक ओडिशा तार मेन पोर्टाल को यार लिंक भी आम डिस्क्रिप्शन देव आप भी विजिट करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स यह हूँ कृषक ओडिशा जोटा कि आपण लैंड शेडिंग करेंगे टी ओपन अच्छी। देखो फ्रेंड्स किसी एमती ये इंटरफेस शो कर जदि आप आगर लैंड शेडिंग कर सारी देन नाउ योर स्टेटस पर आप क्लिक कर चेक करेंगे कि जो रजिस्टर करने
ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଡ଼ିଂ କରିବେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହି ଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍କୁ ଯିବା। ତ 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିବିଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ନଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଡିବିଟିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆଧାର ବେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଟଙ୍କାଟି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ୍ ନଥିବ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବେ କି ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଜରୁରୀ, ତେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। ସେମ୍ ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଧାର ବେସିକ୍ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଟଙ୍କା ପଠାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିବିଟି ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ନଥିବ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ହିଁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଡିବିଟି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଡିବିଟି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 5 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ 5 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନାଲ୍ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ରହିଛି ତାହାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ କେମିତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ 4ଟି କହିଲି ଦେନ୍ ସବୁ କଲାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନର ଡାଇରେକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯଦି କହିଥିଲି ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କେଉଁ ରିଜନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଜନ୍ ଏଇ 5ଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଥିବ ବା 4ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବ ଦେନ୍ ଏଇ ରିଜନ୍କୁ ଫେସ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ କାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଟିଯାଇଛି, ଏହା ନେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଏ ମଧ୍ୟରୁ ହେଇପାରେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ 4000 ଟଙ୍କା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ନୂଆଖାଇ ସମୟରେ ଠିକ୍ ମିଳିଥାଏ ସେହି 2000 ଟଙ୍କା ମୋଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4000 ଟଙ୍କା ସେ 2ଟି କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏହା ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ସେମିତି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମିଳିଥାଏ ଟଙ୍କା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏବଂ ଠିକ୍ ନୂଆଖାଇ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଯୋଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥର କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଲିଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ହେଉଛି ଚାଷ ଭିତ୍ତିକ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ତାର କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫେସ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ এই ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା। ଆପଣ ଏହା ସମାଧାନ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ 4000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର କିଛି ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଟପିକ୍ରେ।